Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. Moje ime je Aleksandra i danas želim da vam pokažem kako sam ja to pravila svečanu, slavsku, raskošnu pogaču. Prvo sam 30 grama maslaca stavila sa 250 ml mleka da se dobro zagreje i onda sam ovako preručila u jedan veliki plastični sud. Dodala sam 60 grama šećera, 30 ml ulja i jednu kesicu od 8 grama suvog kvaca i sve sam to lepo pomešala. Zatim sam dodala ovako i 2 jaja izlupala. Vidjet ćete kako je jednostavan ovaj način pripreme moj. Sada ću uzeti ovako ovu smesu zajedno sa jajima. Dobro ću da izmešam da se sve lepo sjedini. Ovdje sam pripremila 600 grama brašna, ali neću naravno dodati sve odjednom. Dodajem i jednu kašiku soli. I sada prvo uzimam ovako sa špatulom da mešam i vidjet ću da li mi treba još brašna. Otprilike vam treba između 550 i 600 grama brašna, zavisno koje koristite, koliko će upiti vode. Zaista, znači bolje da dodajete ovako postepeno nego da slučajno napravite suv slavski kolač, to niko ne voli. Pogotovo, kažem, ako pravite za slavu, onda stvarno se potrudite. Ja sam pokušala da napravim najlepši kako znam i umem. I sad ovako dobro miješam sa špatulom, znate već da ja prvo to sa špatulom onako sve sjedinim. Sada ću uzeti ovako vrlo malo ulja i sad ovako rukom blago samo premesite sa svih strana i znači nemojte pretjerivati, malo, to je vrlo malo ulja, izradite ovako malo sa rukom. A onda ću uzeti jednu ovako prijanjajuću foliju i pokriću posudu, odnosno ovo naše testo. Dobro ga pokrite, dobro zatvorite sa svih strana i onda uzmite jednu čistu suvu krpu i također pokrite i sa krpom i ostavite na toplom mjestu. Možete držati sat vremena, možete i sat i po vremena, zavisno sad od toga koliko žurite. Jako lijepo je testo naraslo. Vrlo malo pouljite podlogu, znači jako malo, vidite koliko sam ja, i sve ovako dobro razmažite da vam podloga bude nauljena malo. I vidite, ništa se znači nije zalepilo, jako je lijepo poraslo. Sada ću ovako da premesim sa rukama. Jako je lako ovo testo za rad, zaista je fantastično, nije ništa teško i komplikovano kao što vidite. Sada ću napraviti ovako jedan dugačak pravougaonik i pokušat ću da bude jednak sa svih strana, zato što treba da podelim sada ovaj pravougaonik na 10 jednakih jufkica. A sada ću od svake jufkice ovako da odvadim pomalo, da napravim 11 jufkica. Znači zapamtite, za ovakvu vrstu slavskog kolača, odnosno pogače, treba nam 11 jufkica, a vidjet ćete i zašto. Jednu uzmimam da radim sa njom, ostale ću ovako da pokrijem. Pripremila sam ovdje rastopljen puter i sada ću da premesim ovako, znači vrlo malo brašna. Uzmite čisto da možete lepo da razvijete ovako jufkicu u krug sa oklagijom. Ova mala oklagija je zaista sada praktična da je koristim. Ja sam se sad setila da imam u stvari i ovu podlogu na kojoj piše dimenzija, pa sam onda prebacila na nju. Znači svaku ovu jufkicu sam razvila na 18 cm, eto da znate, i malo ću znači posuti sa rastopljenim puterom i sa vrlo malo šećera i sada ću ovako da zarolam, malo sam zasekla i zarolat ću ovako kao jedan trougao i ređam ovako 8 puta ću napraviti, znači 8 ovakvih trouglića zarolanih ću poređati u tepsiju. Ponavljam isti ovaj znači postupak i sa drugom. Ništa nije komplikovano zaista, samo nemojte zaboraviti znači da svaku pospete sa
odnosno da premažete sa malo rastopljenog ovako margarina, putera, šta imate, malo pospete sa šećerom i ovako zarolate. Znači, apsolutno ništa nije teško kao što vidite i ovi krajevi idu znači prema kraju tepsije, a ovi uži delovi idu prema sredini tepsije i tako poređajte 8. A zatim druge dve jufkice ću ovako da razvijem na veću dimenziju, na 22 cm. Ne mora to biti toliko precizno, eto ja sam sada imala ovu podlogu pa sam mogla da izmerim, ali u principu ako nemate ne morate. I sad i drugu također isto tako razvite, isto premažite znači sa puterom i ovako probajte sa oklagijom da rasklagijate da to bude približno znači jednako, odnosno da se one spoje. Ova jedna lisnata pogača i sada ću podeliti na 8 delova i svaki deo na 2 dela delim. Znači dobro pratite šta sam radila. Podelila sam znači ove dve spojene jufkice na 8 i onda svaki na 2 da mogu da napravim ovako pletenicu. Vidite? I sad ovako znači pravite pletenicu. Ovaj vrh uži ide prema sredini tepsije, a ovaj deo vidite ide prema kraju tepsije. Posljednju jufku napravite također u onom trougliću, isjecite malo i napravite sredinu vašem slavskom kolaču. Sada sam uzela jedno žumanце, bit će dovoljno sasvim, znači jedno, i dobro premažite cijelu pogaču. Sada još ću da pospem sa susamom radi dekoracije. Znači ove delove posipam sa susamom, a ovaj središnji deo ću posuti sa mlevenim lanom da bude ovako dekorativno. Jako je lepo ispala i kao što vidite ništa nije bilo teško i komplikovano. Eto samo malo da se posvetite, da kažem, i da eto imate želju da napravite. Pokrite je i uključite u vašu rirnu da se zagreje na 200 stepeni. Ja sam je pekla pa nekih 20 minuta, uopšte mi nije trebalo više. I evo sada ću vam pokazati par kadrova, pošto je meni slava, ja sam ovo pravila za slavu, tako da evo pokazujem vam, znači da vidite zaista je jako, jako mekana i ukusna. Ako napravite po ovom receptu nećete pogrešiti. Evo pogledajte, znači cijela je unutra lisnata, izuzetno mekana i sutra dan, znači ja sam ovo pravila dan pre. Nadam se da vam se ovaj recept dopao, da ćete ga isprobati. Želim svima da čestitam slavu Đurđica, Svetog Georgija ili ukoliko gledate neki drugi dan, dragi moji domaćini i domaćice, svakako vam želim srećnu slavu, da se lepo provedete sa bližnjima, da vas Bog blagoslovi i da vam ovaj recept bude od pomoći.